Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Due to erratic power for 40 days at Ravona and Kaure Pirla, more than 200 frustrated locals gear out the Kuinamol Kevona substation at Sangay constituency Thursday night. The locals claim that they receive electricity for only 2 hours a day and rest of the time they have to live in darkness. They stated that the AE, JE and other electricity officials do not answer the calls of the locals whenever there's an outage. Police were present on the site to handle the angry crowd. Frustrated locals of Ravona and Kavrem Pirla marched the Quinmol Kevona substation at Sangam constituency due to lack of electricity supply. Locals claimed that for the past 40 days they have been living in darkness as with only 2 hours of electricity a day. Children have to suffer as they have to study without electricity. The supply of water is also restricted due to lack of electricity. The locals also alleged that the concerned electricity officials do not answer their distress calls, which have left the locals infuriated. आज लोक गेल्यामुळे सगळे आमगेले मेंबर सगळे एक जाल्यात आज एक कोण ना हांगा पण मेंबर कोण नासले आज एक जाल्या 12:30 गेल्या आज सगळे लोकां बरोबर कोण पी गेल्या सध्या लायट येतली काय ना येतली ती ठरवून जाता आता आमचे मिस्टर कोण तो सुभाष आज येतोय आता हांव सांगता दोरांच खंय मायासून आमकां लायट आपाली पावता सिटीनी या मोबाईल सिटीनी मोबाईल ट्रान्सफॉर्मर धाडटा आमच्या हेड्यान कितें मोबाईल ट्रान्सफॉर्मर ना आनी एक दिसा 200 बाटरी लायट येता वयता आनी हे पळय केबल घातल्या न्हू त्या फक्त भाड्या केबल घातल्या आनी कमिशन हायन तो कॉन्ट्रॅक्टर हायन गेलो आनी भोगपा आमी त्या केबलाचेर इन्क्वायरी जावपा जाय आनी त्या फॉल्टी आल्यार तेजे केस रजिस्टर करपा जाय. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें सांगता तांकां बाणा कांय येना ताका 4 कामगार जेई कडेन तो भाड कितें करतलो जेई की सांगता बरा जेई मला फोन करतालो आमी तांकां कांय म्हणना ना तो हो येतो की खंय लायट येतली कोण येतली लायट येतली जेई कोणा सांगता कोण लायटी डिपार्टमेंट आहा तितून सांगतालो आती एक सांगता म्हाका एक सांगा जेई हांगच्यान एक 5 किलोमिटराचे जेई आहलो केपेसान पुलीस पावले हांगच्यान 20 किलोमिटराच्यान केपेसान पुलीस पावले जेई अजुनूय पावलो नाहलो तांच्या फाटल्यान जेई येयला कित्याक लागून येयला कित्याक आमी कितें ताका मारता म्हणून येयल्लो पुलीस धाडला प्रोटेक्शन कोण धाडला ते कित्याक लागून धाडले काय म्हणटा ताका पयलो तो पिल्ला करी पिल्लूसान केवणा कितें डिस्टन्स आहा आता भितर थंय आसा आता म्हणटा लायट सोडटा कसो कोणा जाली 4 दीस जाले लायट ना कितले दीस जाले तुमकां लायटी प्रॉब्लेम जाते अरे लाईट असो ना लाईट हुई असता लाईट येता वयता 10 मिनिट येता लाईट जाली रातचे 1 वर येतले रातभर लाईट गेली लाईट असो ना तुमकां असो जाल्यार प्रॉब्लेम जाता लायट ना लाईट ना जाल्यार उदो ना अरे जेई फोन केला न्हू जेईकूय फोन कर एईकूय फोन कर फोन स्विच ऑफ आसता तेंगेलो तेंगे फोन स्विच ऑफ आसता मेन म्हणल्यार रिजन मेळटा माडी पडले माड पडले गिमा हेजे परत खाणे लागता तसले केन्नाच कांयच काम करना ते असले वादळ जाले म्हणटा माडी पडले माड पडले हेच तेंगे रिजन आनी आतां लायट सोडले हांकां खबर आसा व्हडलो खंयचो लायट दीत म्हणटा ते गॅरंटी आसता लायटीची कांय गॅरंटी ना मेन म्हळ्यार लायटमॅन सारके ना हांगा बरें काम जाणा असले मनीस जाय लायट काडपाचो ब्रिज पडपा आसा जाणा मरे ब्रिज लायट मारले आमकां ब्रिजच फक्त लोकांक हांगा एक्सटेंड करपाचें बारीक लोकांक आमकां अशें नाल्यार एक तरी हांगा रस्तो बंद करपाक पडटलो. Sangam MLA Subhash Faldesai was also present at the site. He took action by commanding the head of the department to find a solution immediately. It is a multiple एक वर्षभर चलत आयले आसा because of that people have gathered. But you have to respond to this. It is not that I have not attended to your see my communication with your department.
And then पळय तुका 10 दीस पयलीं आय हॅड अ मिटींग यू रिमेंबर व्हेरी वेल तुका हो प्रॉब्लमूय सांगिल्लो आसा आमी कितें अल्टरनेट सोल्युशन कितें आसपा जाय तें सर हांव काडटा सोल्युशन हांव सरा कडेन सीएम सरा कडेन उलयन थोडोसो एक्सपेंडिचर करता फटाफट म्हाजे कडेन सगळे मेकॅनिझम आसा ओन्ली आतां टेंडर करपाक टायम ना सरा कडेन डायरेक्ट सराक नो यू ट्राय टू गेट सम सोल्युशन हियर आमकां 1 आनी 2 दिसाचे न्ही काल पयर हें न्ही वी हॅव टेकन लॉट ऑफ पेशन्स हियर and I have every time I am contacting you. करेक्ट सर If your AE cannot reach and I can म्हणजे विधानसभा हांव अर्द्यार सोडून हांगा येवपाक शकता जर जाय तुजी AE घरा कडल्यान येवपाक शकना दिस इज अ प्रॉब्लम कळ्ळें आय डोंट वॉन्ट सच AEs हियर द वन हू कॅन रियली अटेंड तूं आतां कल्ला पयर पावलो मरे तूं हाऊ कॅन ही कूड रीच कल्ला विदीन 2 hours and he delivers his speeches are you working for cameras you should work for the people कोण कॅमेराचेर कितें आसा पळय न्ही यू डोंट वर्क फॉर ट्राय टू म्हणजे लार्जर इंट्रस्ट एक घर राना भितर बांदला ताका व्हरून तूं खामी घालपाक तूं तुगे लोक काम करपाक लागले मरे एक घर राना भितर 3 किलोमीटर भितर बांदलो ताका तूं काम करपाक लागलो वाय नॉट हियर हांगा 1000 घरां आसात त्या घरांतले लोक हांगा आयिल्ले आसात आय अंडरस्टँड दी हें तुगेलें you know see don't pacify when it comes to Vidhan Sabha Goresh for Herald TV. Paradeep Phosphates has dismantled a small portion of the submerged pipeline which has been allegedly polluting the sea for 50 years, according to local fishermen who rely on the sea for their livelihood. This has happened as a stopgap before the NGT hearing, but the full pipeline has not been dismantled. The presence of pollutants had significantly impacted the marine ecosystem, affecting fish populations and consequently the income of the fishing community. NGT had taken cognizance of the pollution after O Heraldo and Herald TV had highlighted the issue of fish deaths. आयज एक बरी न्यूज आमकां आयलेली आसा की पारादीप फॉस्फेट जे एक पोल्युशन जाता म्हणून आयज तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलेलें आसा आनी म्हाका दिसता जी पायप जे दोऱ्यान वताले आनी आमचे फिशरमॅन भाव कितली वर्सांत ह्या मुद्द्याचेर झगडटाले आनी म्हाका दिसता आयज तेंच्यांनी तो पायप डिसमेंटल करून म्हाका दिसता एक फर्स्ट स्टेप आसा की ह्या मॅनेजमेंटान गांवच्या लोकां खातीर घेतलेलो आसा आनी आमकां आयज खात्री आसा की द न्यू मॅनेजमेंट विल act swiftly and take necessary precaution to arrest pollution कित्याक आयज पोल्युशनचो मुद्दो पळय आसा आमी फाटल्या म्हयन्यांनी पळयलेले आसा की कसो नुस्त्याची मॉर्टेलिटी जालेली आसा आनी हे आतांचे इशू न्हू फाटले 10 वर्सां इशू चालूच आसा मोर दॅन दॅट इनफॅक्ट पूण आमी आतां मागता की पोल्युशन बोर्ड जो एक ऑथॉरिटी आसा पोल्युशन कंट्रोलान दवरपाची दे हॅव टू लूक इन टू वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट एज वेल एज सांकवाळ इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणजे आतां 26 तारखे व्हिडिओ आमी क्लियरली आमी आमची टीम गोंयचो एकवट GRE आमचे थोडे मेंबर आसले गोंयचे पिळगे फुडले पिळगे खातीर तेंचे मेंबर आसले हे 3 पांगोडाचे आमी मुनीस वचोन थिंगा आमी तो क्लियरली आमी दाखयलो 26 तारखे मायाचे की हो खंय पोल्युशन मेन क्रिएट जाता तें आनी तीच आसली ती पायपलायन जुवारी अॅग्रो केमिकल लिमिटेड आनी आतां मिसीस पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड त्या कंपनींतल्यान ती देंवन ती सकयल्यान देंवन ती उदकांत सोडटा म्हूण सो हें जातच जायत्या दिसांनी आमकां गोवन येयलें की NGT नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल बेस्ड एट पुणे तेणें सू मोटो एक्शन घेयलो म्हूण कित्याक आमचो व्हिडिओ आनी न्यूजपेपरांत हिंगा गोंयांत तशें देशांत तशें भायरूय आमचे व्हिडिओ व्हायरल जाले आनी पब्लीक प्रेशर जालो आनी तेणी कॉग्निजन्स घेयलें NGTन कॉग्निजन्स घेयलें की हें पोल्युशन जाता आनी तेणी एक्शन घेयलां आनी तेजे उपरांतूय आमकां आयकूं येयलें की आमी हें केल्लें कोण आमचो लोकल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी कंप्लेन केल्ली तेणी एक्शन घेयलें आनी तेणी एक फायन मारली आनी सगळे खबर पडल्या हॉट टॉपीक म्हणटा तें वेलसांव नुस्तें फकत वेलसांव कित्याक मरपा लागले हे सगळ्या लोकांच्या काळजान ही भिरांत उरली
तेन्ना सारके प्रॉब्लम म्हणटा ती पायपां ही पायप केन्ना कोणें खंयच्या न्यूजाचेर दाखोवं न्ही हांव थिंगा मोदें पोंड हांवें ती पायप चोयली आनी म्हाका दिसलें बाबा हे पायपांतल्यान कितें तरी भायर येता आनी बेश्ट्या नुस्त्या मरपा ना तेन्ना सारकी कळ्ळें बाबा ही आमोनिया थिंगा सोडून येतली नुस्त्या मोगता आयज आमी नुस्तेकार भाव रोडटाय थिंगा कोणाकूय नुस्त्या पडना कित्याक हे कंपनीन आमगेले आख्खे पायपांतल्यान सोड ते आमोनिया सोड काबार करून उडयलो आख्या नुस्तेकारान आनी हितूंक जायते जाणांनी पॉलिटिक्स करून आख्खे आपणागे वोट बँक करपाक गेले बट आयज आमकां सगळ्या गोंयच्या लोकांक आमकां सांगो सोदताय आयज आमी ते एक स्टेजीचेर पयर न्यूजार सांगलेले बाबा ते एंडींग पॉयंट पावलो म्हणून आयज तेणें एक्सेप्ट केलें की पायपांतल्या फरे आमी पोल्युशन सोडटाले. Under the Employment Exchange Act of 1969, the private sector is under no obligation to employ Goans, San Andre MLA Viresh Borkar said. Even as the Labour Minister pointed to various training, career guidance and apprenticeship programs the government is undertaking, and there is high employment in Goa. Labour Minister Athanasio Monserrat admitted that government does not have bifurcated data as to how many Goans and non-Goans employed in the private sector. Chief Minister Dr. Pramod Sawant agreed to amend the act to employ Goans. Chief Minister Pramod Sawant said that the Employment Exchange Act will be amended in consultation with industry to employ Goans. Labour Minister Atanasio Monserrat said that 1884 were given offer letters for jobs and 236 were given offers for placement as a result of training. Viresh Borkar said only 1,511 Goans were employed under 96 projects approved by Investment Promotion Board since 2018, when Goa has such a high unemployment ratio in the country. आमचे चड भुरगे तरणाटे जे आसा ते कामाक लागपाक जाय आयज कितलेशे ग्रॅज्युएट आतां कितल्यो कॉलेजी आसा गोंयभरांत ह्यो कॉलेजींचे ग्रॅज्युएट जे आसा ते एम्प्लॉयड जावपाक जाल्ले ते जायना स्पिकर सर सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हांगा खंय ना खंय फेल जाल्ले स्पिकर सर सो म्हाजो दुसरो प्रश्न स्पिकर सर हेज पर जो रिप्लाय आसा जो डिपार्टमेंटान रिप्लाय आसा हेज पर रिप्लाय आमचो एलक्यू रिप्लाय आसा तितून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 देर इज नो ऑब्लिगेशन अपॉन द एम्प्लॉयर्स टू रिक्रूट एनी पर्सन थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर्ड लिस्ट स्पिकर सर आतां स्पॉन्सर्ड लिस्टाचे हितून आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक कांयच हें ना म्हणटा होल्डिंग हें ना म्हणटा सो म्हाका विचारपाचें आसा युअर ओन रिप्लाय सेज दॅट द डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर एम्प्लॉयमेंट इज प्रोएक्टीव अलॉंग विथ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड कॉमर्स एंड डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट टू एन्श्युअर दॅट गोवन्स गेट मॅक्सिमम ऑपॉर्च्युनिटी फॉर सिकींग जॉब्स आतां तोच डिपार्टमेंट सांगता स्पिकर सर आमचे कडेन रिक्रूट करपाक लागून कांय रायट ना म्हणल्यार आमी काय करूं शकता आनी तुमचोच डिपार्टमेंट सांगता की आमी फूल प्रोएक्टीव आसा म्हटल्यार आमी फूल एक्टीव आसा की आमी भुरग्यांक कामाक लायतले म्हणजे तरणाट्यांक कामाक लायतले सो हे स्पिकर जर कशें मुमकीन आसा म्हणजे कशें जावपाक शकता. As far as the employment exchange is concerned, we have made it mandatory that every company, whichever has got any vacancies, has got to basically inform the employment exchange. And once they inform the employment exchange, then employment exchange basically recommends names to this. But recommendation of names doesn't basically give us this thing right basically that they are going to appoint from the names what we have recommended. This is one the thing. Basically department postman जाला. हांगाल्यान हाडून थंय दिवपाचें. करेक्ट? डिपार्टमेंट पोस्टमॅन जालो न्हू. रायट. रायट स्पीकर सर डिपार्टमेंट पोस्टमॅन नो परत एकदा आनी कितें उरला तुमकां लेटर येता ती काडटा तुमी इंडस्ट्री आनी हांगा धाडटा स्पीकर सर डिपार्टमेंट इज स्पॉन्सरींग ह्या कॅन्डिडेटाक घेवचें म्हणून बट ताच्या खातीर कित्याक घेयना स्पीकर सर हां आतां तुवें कशें घेयना हो इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा स्पीकर सर परत एक सांगता हांव आमी तेजें म्हणणें आमी फोर्स करूं शकना तेकाच घे म्हणून आमी फोर्स करूं शकना डॅट डिपेंड्स अपॉन द स्कील डॅट डिपेंड्स अपॉन द क्वॉलिफिकेशन ओके आनी मागीर परत आसा तसो एटिट्यूडूय बी ह्यो तीन गजाली म्हत्वाच्यो आमी आत्ताच्या घडीक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 1959 जो आसा पळय न्ही तो थोडोसो अमेंड करपाक सोदता इंडस्ट्रीक कॉन्फिडन्सान घेवन आत्तां कितें आसा जर 25 वर्कर घेवपाचे जर जाले आसत जाल्यार सुद्दां आत्ताच्या एक्टा प्रमाणे तांच्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक कळोवपाकूच जाय अशें ना तांच्यांनी आपल्याक जाय थंयच्यान ते लेबर हाडूं येता जाय थंयच्यान हाडूं येता आनी घेवं येता आतां आमी इंडस्ट्रीक एकदां कन्सल्ट करता आनी तांकां ऑनबोर्ड घेता आनी ह्या एक्टात अमेंडमेंट हाडटा 10 वर्कराच्या वयर जर तुज्या इंडस्ट्रीन एम्प्लॉयज घेवपाचे आसत जाल्यार तेंच्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक जेन्ना कॉन्फिडन्सान घेता
तेन्ना ताका आमी गोंयचे रेजिडंट्स आसतले भुरगे स्पॉन्सर्ड करता की बाबा आमचे ITI जाल्ले आसा, आमचे ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा, ह्या भुरग्यांक घेवचे. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said, presently, only Vedanta has started mining operations under the new regime, and we have put a condition to give preference to employing previously laid off employees and to locals. He claimed that 90% of the old employees were re-employed. We cannot make it mandatory for them to take back 100% of the employees. Opposition leader Yuri Alemar contested this figure and said out of the 303 laid-off employees, 154 were unemployed, which works out to 50%. Fatoda MLA Vijay Sardesai questioned when earlier CM said that government cannot make it mandatory to re-employ old employees. How was he saying that now it can be done? He also asked how many companies had registered on the website and advertised vacancies. CM said that only Vedanta has started operations just 2 months ago and had not registered on the website, at which Sardesai said it was a violation. What steps has the government taken to ensure that the mining companies hire Goans who were earlier employed with the companies? Speaker sir, what is the mechanism that the government has, that the provision in the tender document of these mining leases, that the successful bidder shall give preference in employment to local residents at all level of operations? माझो प्रश्न आसा जे पयलीं मायनिंग कंपनीन काम करताले तांकां कितल्या जाणांक घेतले. आमी ताका एक कंडिशन्स घातलेली की जे प्रिफरन्स पयलीं काम करता त्या सगळ्या जाणांक पयलो प्रिफरन्स दिवपाक जाय आनी सेकंड प्रिफरन्स जो आसा पयलीं हांगासर आसलेल्या वर्करांक घेवपाक जाय. हांगा तुमकां जर क्वॉलिफायड मेळना आसत जाल्यारूच भायर घेवपाक जाय. रिगार्डींग टू जो कंपनी जी आत्तां सुरवात जाल्या 90% ऑफ द वर्कर्स जे पयलीं थंयसर कामाक आशिल्ले तितक्याय जाणांक एम्प्लॉय केले. 10% तेंचे समथींग इश्यूज. एक कंडिशन कितें आहा की यू हॅव टू रजिस्टर ऑन दॅट वेबसायट पोर्टल आनी तुवें कितल्यो वेकन्सीज आहा ह्यो रिपोर्ट करूंक जाय. वेदांतांनी केल्या आनी केले जाल्यार म्हाका दाखय ती आतां. स्पीकर सर, आत्ताच जे फाटल्या 2 म्हयन्यांक हे सुरवात जाला हाजे आजून तेंच्यांनी रजिस्टर्ड करूंक ना. पयलो प्रिफरन्स दीस इज अ वायलेशन. एकूच मिनीट. येदी व्हडली इंडस्ट्री, येदे व्हडले इशू, गोंयकारांक रेव्हेन्यू येवपाचो इशू, गोंयकारांक जॉब मेळपाचो इशू रजिस्टर करना म्हळ्यार ते तुमकां कॅरच करना. स्पीकर सर, आमकां पयलो प्रिफरन्स आमी मॉनिटर करून जे पयलीं वर्कर आसले वेदांता कडेन जे कामाक आसले हांकां पयलीं आमकां तांकां घेवपाक जाय आसले. म्हणूनय बी आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्सांतल्यान तांकां इन्सिस्ट करताले की पयलीं तांकां एम्प्लॉय करून घे म्हणून. तितूंतल्यान 90% एम्प्लॉईज घेवपा खातीर ते सक्सेसफूल जाले. 10% डिफरन्स रजिस्टर करपा लाय म्हणटा तांकां पयले. स्पीकर सर, दॅट इज अ कंडिशन न्ही, युअर ओन कंडिशन हॅज टू बी फुलफिल्ड न्ही. आमी लायता तांकां सारको सुशेगाद आहा, तूं फ्रेंड दिसता तांचो. ना स्पीकर सर, आमी पयलीं आसा तांकांच घेवपाक जाय आशिल्ले. ओके, म्हणून तो विशय आशिल्लो ते घेतल्या. उरलेले हेन्स फोर्थ आमी स्पीकर सर, हांव तुका एक याद करून दिता परतें. 26 जुलय 2023 म्हळ्यार एक्झॅक्ट 1 वर्स पयलीं तुवें एक आमकां स्टेटमेंट केलो हांगा की सरकार मॅन्डेटरी तांकां करूंक शकना म्हणून. आतां तूं म्हणटा आमी तांकां करतले म्हणून. हातून भितर कितें जालें 1 वर्सान? 100% तांकां आमी मॅन्डेटरी. अरे पळय स्पीकर सर, मॅन्डेटरी म्हणटा तातूंत पर्संटेज नासता. इंग्लीश म्हजी करेक्ट करून नाकात, हांव जाणा हांव कितें उलयता तें. मॅन्डेटरी म्हळ्यार कंपल्सरी. 100% आनी कितले टक्के ते टक्क्याचे इशू न्ही. हो तुज्यान कंपल्सरी करूं येता काय ना? 1 वर्स पयलीं तुवें सांगलें जायना म्हणून, आज म्हणटा तूं जाता म्हणून. जाता जाल्यार सामकें बरें. आय एम हॅपी. 100% एम्प्लॉईज सगळे गोंयचेच घेवचे हे आमी मॅन्डेटरी करूंक शकना. स्टेटमेंट मुखेलमंत्री केला. There were 303 employees in that mine, and out of that only 50% have been employed. 90% no. 90% no. Check कर 154 are unemployed. काय problem नाही. ते पयर येयल्ले आमगे ऑफिसा मेळपा आमकां. Is the Goa government sleeping while Karnataka applies for Kavi art GI tag? The Kavi art was brought to Goa by the Portuguese. PM Narendra Modi praised Sagar Mule for expounding this art in his 84th edition of Mann Ki Baat. But the Goa government is sleeping as Karnataka government has applied for a GI tag for this art, Fatoda MLA Vijay Sardesai said. He called on the government to hasten and apply for the GI tag. Fatoda MLA Vijay Sardesai mocked the government as Karnataka has applied for the GI tag for Kavi art. The Kavi art is said to have originated in Goa and found its way into coastal Karnataka, Maharashtra and Kerala through the Saraswat Brahman community that migrated from Goa to the coastal districts of these states. They later built the temples for their deities and embellished them with Kavi paintings.
concerned regarding Government of Karnataka planning to obtain GI tag for Kavi art. Speaker sir, तुम्ही खूप जणांचे फोटो दिसतात की प्रधानमंत्र्याची मन की बात आम्ही ऐकतात म्हणून 26 डिसेंबर 2021 84th एडिशन ऑफ मन की बात थंय प्रधानमंत्र्यान सागर मुळे म्हणटा ताका प्रेज केलो की तो हे सेंच्युरीज ओल्ड ट्रेडिशन राखता म्हणून. हें ट्रेडिशन प्रधानमंत्र्यान म्हणलें की पुर्तुगेजान हाडिल्लें आनी मागीर तें गोंयच्यान सारस्वत ब्राह्मीण फॅमिलीनी कर्नाटका, केरला आनी महाराष्ट्रान कोस्टल महाराष्ट्रान व्हेलें देवळां डेकोरेट करपाक. सो ही आर्ट ओरिजिनेट जाता गोंयान आनी ताजें जर GI टॅग कर्नाटका घेता जाल्यार आमचो सरकार आयदर न्हिदला ओ तुमी मन की बात आयकनात. सो तुमी हे मातशें ते घेवचे पयलीं तुमी घेया आनी कितें तरी करा. म्हाका एक बरें दिसलें की विजय मन की बात पळयता हें आयकोन म्हाका एकदम बरें दिसलें. अशें न्ही पळयता आनी विसरना. अरे तुमी पळयता आनी विसरतात हें डिफरन्स. म्हणून म्हटलें विजय मन की बात पळयता सर आदरणीय बरें दिसलें. एक मिनीट त्या ती कावी आर्ट जे आहा पळय न्ही हें हांव टॅक्निकली कितें आसा पळय तें पळोवपाक लागता. GI तांणी एप्लाय केला म्हणून पेपरार आयला. आमी म्हणटा तुमी पयलीं करा. स्पीकर सर डबल इंजीन बी वापरात. हय स्पीकर सर तसो प्रश्न जो 0 वराक मेन्शन केल्लो आसा त्या संदर्भात आमी तितलेच खबर आसा आमकां कितें करपाक जाय त्याच प्रमाणे जशें ताकाय जाय तशें आमकांय जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें काम सुरू आसा. In a tragic incident, 2 workers died due to suffocation in the Cipla industrial plant at Verna on Thursday. The victims hailing from Maharashtra had entered the elevator pit to repair the crusher machine. They collapsed due to suffocation. Further, they were shifted to hospital wherein they were declared brought dead. Leader of the opposition Yuri Alamau raised the issue in the assembly, stating that the industrial companies have endangered the workers' lives due to the company's negligence. Responding to this, Chief Minister Pramod Sawant gave an assurance that the government will make sure that maximum compensation is given to the victims' families and asked for a thorough investigation. Because of fear and anxiety in the minds of the workers and employees working in various industrial units in Goa due to complete negligence of the government authorities like Factories and Boilers, Labour and Employment Industries Department on the gross violations by the industrial units, which have resulted in endangering the lives of the workers and employees, as a safety standard are compromised by several industrial units. The death of 2 workers at Cipla in Verna Industrial Estate is the living example of the carelessness by the industrial units. The government needs to immediately conduct an inquiry of the fatal accident at Verna and also take proactive steps to ensure that the safety standards are strictly adhered by all industrial units. The workers got suffocated, entered the crusher machine, elevator in the factory premise. Same because the safety of Zuari Agro, their plants of urea, DAP, NPK plants are all unsafe. Because this was mentioned in the morning. This is a very serious issue. Kunkole same jata, Verna, most of the industrial is to get Jay Mantri ke Muni said the Mukar hoita and Hatla my paisa the AG. This you create an inquiry. Speaker sir, Ciplan जो incident झाला पळय न्ही तेजी हांवें डिटेलान इन्क्वायरी फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स लेबर एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज आनी पुलीस हे डिपार्टमेंट करता. अशे इन्सिडंट्स परत जावचे न्ही हाजी प्रिकॉशन्स जी आसा पळय न्ही आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन घेतली. आमकां सेफ्टी फर्स्ट त्या खातीर आनी जो इन्सिडंट जाला जे 2 भुरगे ते खंयचेय आसूनी हांगा काम करताले त्यांच्या फॅमिलीच्या प्रती हांव दुख्ख व्यक्त करता आनी तांकां कॉम्पेन्सेशन्स जे मॅक्झिमम कितें कॉम्पेन्सेशनूय मेळपाक जाय त्या कंपनी कडल्यान आनी बाकी इन्शुरन्स ते मेळपा खातीर आमच्या सरकारा कडल्यान लेबर डिपार्टमेंटा कडल्यान they are on the rise. If you look at industrial, I had pointed out during अशा पद्दतीचे खंयसर हांव सगळ्या म्हणजे फॅक्टरीज आनी बॉयलर्स सगळ्यांक हांव चॅक करपाक. Residents of a heritage house had a miraculous escape when the fabricated metal sheet roof of Hotel Viva Fontainhas crashed on one of their houses in Panjim, South Tome Ward. The incident took place at around 9:30 p.m. on Thursday. During the course of the incident, the side portion of the attic and the front part of one of the heritage houses was damaged. CCP Mayor Rohit Monsarat instructed the commissioner to report on the building having metal sheets as shed and to take care that such incidents don't reoccur. The residents of Heritage House in the Panjim, Sao Tome area escaped from a horrific danger.
The metal sheet roof of Hotel Viva Fontainehouse blew away and crashed on one of the heritage houses. Fortunately, no one was injured. The heritage house is located in the conservative zone, which is also known as the famous Fontaine House. काल हांगा एक इन्सिडेंट जालो तुमच्या घराचेर एक शेड पडले ते एक्झॅक्ट कितें म्हणून जालें कितें जालें काल हांव ऑफिसान आहलो सो 11:30 तो म्हाका आवाज कसो येयलो बारें बारें मारूंक लागले आमी ऑफिसांतसून मातशें पळोवंक लागले कितें कितें हें जाता तें भायर पळोवंक गेल्यार बारो आनी हें उडोवन वयता सगळें आमकां स्लायड पळयना तें आमकां दिसलें की कितें एक हें जस्ट हें गेलें म्हणून किड्सूच गेलें म्हणून भावाक फोन मारलो भावाक म्हणलें कितें जालें एक्झॅक्टली पळय म्हणलें आमचें कितें हें जालें बी जाल्यार तें रूफ कितें हें शीट्स देंवन येयलें जाल्यार पळोवन भाव म्हणूंक लागलो अरे सगळो आख्खोच रूफ देंवन येयलो विथ मेटल फॅब्रिकेटेड हें म्हणून सो हांव येयलो धांवन पळोवंक गेल्यार आख्खो रूफ हें येयलो आनी आमचे घरार हें जालें सामको टाचन चालवर आमी तर हें आहलो भाव भितर आहलो नाल्यार मेले आमी ती रूफ कोणाची आहली ती रूफ हिंगा हें पळय हॉटेल हें फोंतायन्स विवा फोंतायन्स तेंचो तांची रूफ वयल्यान वाऱ्यान तुमचे घराचेर येयली ओके आतां तुमी कितें कंप्लेन बीन केल्या ना आमी आतां मेयरान इन्स्पेक्शन घेयलां सो ही हॅज अश्युर्ड अस की आपूण हें करतलो म्हणून सो हेणें आतां आपूण हें करून दिता म्हणून डॅमेजीस हें रिपेर बी करता म्हणून सांगला आनी मेयरान म्हाका सांगलें की आय वील हॅव अ लूक एट दीस थिंग इन्स्पेक्ट केलां आनी ताका सांगलें वॉर्निंग दिलां की दॅट दी शूड बी हें म्हणून ओके सो कंपेन्सेशन तो सगळें दितलो तुमकां करून रिपेर आजून आतां कितें म्हणून गेले तुमी येयल्ले ते विचारपाक बी येयलो बट आजुनूय हें करूंक ना तो म्हणटा आतां स्टार्ट करता म्हणून ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जालें आतां तो शेड काडले तेणें शेडाचें काम केलां आतां घराचें काम करता अशें रूफ बीन ओल्ड पळयलेलें आहा ते पळोवपाक जाय आसलें न्हू तेंच्यांनी चॅक करूंक जाय आशिल्लें कितें दुसऱ्याचें सरावंडिंग्सूय पळोवंक जाय मेर काल राती हांगासर इन्सिडेंट जालो रूफ हांगासर कॉलेज जालो कितें एक्झॅक्ट जालें तें So basically, because of the high wind and everything, there's a lot of rain yesterday also. So the patras from the adjoining building had basically flown off. Now, luckily, it landed like this, and nobody was injured. It's caused some damage to the houses. So we will put that in our official report and everything. So the owner of the house has assured us that we will take care of the damages. But in the meantime, also I've asked Commissioner to ask all the buildings that have patras for a stability report, just to make sure that everything is okay, because we don't want any incident like this happening in the future again. नोटीस बीन दाखयला तुमी No, so we will take. So now my engineers here writing out the report and everything. So once the report is ready, we will send him a notice. Now he should remove the rest of the patras also, because another high gust, these patras will come flying off also. So we'll issue him a notice, and in that notice, all of the damages and everything else will be written down also, so he can compensate everyone else. आनी ह्या एरियाक आनी कितले अशे आसतले शेड्स जे कळलेले आसतले Now in this, there is another area next to Joseph Babu walking by. There also 2-3 patras have fallen down and everything also. But we'll have to check and see properly how many of the houses have thing and how stable they are. So I'll ask the engineers to go take an inspection and to check and see also. डॅमेज जाला तुमी So now, as of now, there is slight damage to the house, the tiles and the framing and everything is broken to both of these houses. So that should be small work. We have asked the owner of this building to basically handle the repairs for these people. It's not correct that they have to spend out of their pocket because of somebody else's thing. So he's assured us that he would get all of that done. That's all we have in this newscast. For more news and updates, catch us on Facebook, YouTube, and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.